नमस्ते। आमर आलोचना चली जगन्नाथ दासंक भागवतर एकादश स्कंध एवं जदुराजा अवधूत प्रसंग संवाद प्रसंग आम तांकर 24 गुरुंक प्रसंग आलोचना करुथिले एवं सेही क्रम रे समुद्र गुरु पर्यंत आलोचना हेइथिला। आज पतंग गुरु प्रसंग आलोचना करिबा। पतंग गुरु प्रसंग कवि कहउचंती विष्णुर माया मोह कल्प कपटे हई नारी रूप सृष्टि मोहिनी देवी माया घने जेसने विद्यु छाया जे रूपे न करिब संग अनले जेस न पतंग संजोग कले प्राणनाश एणु नहिब ता विश्वास पतंग तहु एहा जानी गुरु वचन परिमाणी। तेणु पतंग को गुरु करने प्रसंग रे अवधूत जदुराजा को कहउछंती, हे जदुराजन विष्णु माया कपटरे नारी रूप धारण करे। माने विष्णुंकर सृजनशील शक्ति जहाँ ए समुदाय जगत ताकू नारी रूप रे एठी प्रतीकित करा जाइछि एवं कुहा जाइछि जे मेघरे बिजुली चमक परी एही माया शक्ति चमकी उठे। एहा सहित संग करिबा होउछि विपज्जनक। अनलर संजोग लाभ करी पतंग विनाश हुए। एणु मु पतंग को गुरु करिछि। आलोकर अग्निर आकर्षण पतंग कदापि प्रतिहत करि पारे नहीं। तार आकर्षण सबु बेले दुर्निवार। सही परी संसार रे विष्णु माया रे सृष्टि करा जाइथिबा नारीर शरीरर प्रति आकर्षण दुर्बार साधारण पुरुष तहिरे महाशक्त होइकी निजकू ता भितरे निक्षेप कर दिए एवं तार यथार्थ उत्तरण यथार्थ विकास बा मुक्ति संभव हो पारे नहीं, कारण तार मृत्यु घटे। तेणु अनलर संजोग लाभ करी पतंगर विनाश हुए। तेणु पतंग को मु गुरु करिछि। सेही क्रम रे से कुंजर गुरु कथा उल्लेख करिसंती। काष्ठ पितुड़ा नारी रूपे थईब जतिंक समीपे जतिए तार मुख चाही चरण अग्र जेबे छुई मन मंथई ताहांकर एणु मन्मथ सुख घर जले पाषाण प्राये मज्जे गज बंधन जेन्हे गजे एणु कुंजर भावे मणि गुरु वचन परिमाणी संगन करी नारी मेळे निर्भये बुले भूमि तले एणु कामिनी संग तेजी ज्ञाने बसई चक्षु बुझी। अवधूत कहउछंती, हे जदु राजा जतिंक समीपरे सम्मुखरे काष्ठ पितुड़ा नारी रूपरे रहिले सेमाने तार मुख चाहंती। तार कारण होउची तार सम्मोहन शक्ति, तार आकर्षण शक्ति। चरण अग्र को स्पर्श करंती सेमानंकर मन विचलित हुए। सेमाने मने करंती मन्मथ ही सुखर घर। मन्मथर अर्थ होउची कामदेव बा पुरुष सहित बा जड़े पुरुष नारी सहित स्थूल भावरे सम्मिलित हेबा एकत्र हेबा सहवास करिबा ही सबु सुखर मूल। गज सहित गजर बंधन परी जलरे पाषाण निमज्जित हुए। एणु कुंजर को गुरु करी नेइछि। मु
नारी मानंकु संग न करी निर्भय बुलुची मु कामिनी संग परित्याग करी ज्ञान जगरे चक्षु मुद्रित करी बसे। तेणु आमे कुंजर गुरु प्रसंगरे मध्य अवधूतंक पाखरे देखिबा को पाउछे जे नारी प्रति साधारण भावरे स्नायु तंत्रीर शरीर सुख आश्रारे जीए आसक्त बा परम सुख बोली जीए भावी नहीं अवधूत ताकू अतिक्रम करी जाउछंती एवं से कहउछंती जे जो लोक ए नारी रो संग को अतिक्रम करी जीव उत्तोलित हेई जीव से ही यथार्थरे सुख लाभ करिब। तेणु ज्ञान जोगरे मु चक्षु मुद्रित करी बसे। एबे से मधुमक्षिका को गुरु प्रसंग रे कहउछंती धनेम नाही प्रयोजन एणु दरिद्र मजीवन धन अर्जने जार आस निरते दुख सुख प्रास धन संचयी रात्र दिन नकरे सुख भोग दान निरते करई संचय पापी कृपण दुराश्रय ताहार धन हरे आने मधु संचयी माछी जेन्हे नदेई न खाई संचयी ताहार मुखे अन्न देई मधु भक्षयी नेई आन एणु से गुरु मराजन। अवधूत जदु राजा को कहउछंती हे जदु राजा धनरे मोर प्रयोजन नहीं एणु मु दरिद्र। सबु बेले आमे जानिबा दरकार जे ए पृथ्वी रे जेतिकी संपत्ति अछि पृथ्वीर मनीष माने अभाव अनटन भितरे रहिबे नहीं किंतु लोभातुर मनीषर धनर कामना तार सीमा कौनसी जगारे सरी जीव नहीं। से मर्त्यर सबु संपत्ति को आत्मसात कला परे से चाहिबो स्वर्गर एमिति कि 14 भुवन को ग्रास कले मध्य तार उदर पूर्ति हेबो नहीं कारण धनर कामना होची सेई स्तरर कथा होची आमर आवश्यकता को आमे जेते बेले सर्वनिम्न स्तर को नहीं आसीबा सेते बेले धनर अपेक्षा मध्य कमी जीव। तेणु मूल जिनस होची आमर प्रयोजनीयता को सीमाबद्ध करिबा उचित। तेणु जदु राजा को अवधूत कहउछंती जे धनरे मोर प्रयोजन नहीं मोर जीवन तेणु साधारण भाव में कहले अब दरिद्र अनवरत धन अर्जन करने को जी चेष्टा करे से दुख कष्ट अनुभव करे हेई पारे सामान्य विलास व्यसन भितर रहे जहाकू से सुख बोली भावे किंतु साधारण भाव में से कौन करे ना दिन रात्र धन केवल संचय करे अथच सुख यथार्थ सुख भोग करी पारे नहीं। कृपण पापी और दुराशय व्यक्ति धन संचय करती अथच धन अन्य लोक तार धन हरण करि नियंती बा अपहरण करि नियंती। दृष्टांत देवा पाई से कहउछंती मधुमक्षिका महुमाछी मधु संचय करे एवं सही संचय करने पछरे केते कष्ट तार रहुची काहाकू से दिए नहीं निजे खाए नहीं कहार मुखरे माने मधुमक्षिकार मुखरे अग्नि देई अन्य माने मधु नहीं जानती। तेणु एठी से मधुमक्षिका को गुरु हिसाब रे अवधूत उपस्थापन करिसंती। एबे मृग गुरु जेथिब बनचर मते चित्तन देव ग्राम्य गीते निरते ज्ञाने थिब मन जोग संजोगे अवधान लुब्धक गीत सुनी करने जेसने मृग मरे बने एणु न शुणी ग्राम्य गीत बुलई ज्ञाने देई चित्त
संगीत वाद्य नृत्य रंगे अरण्ये बेश्यागण संगे चित्ते ताहांक भाव घेनी कानने ऋष्य शृंग मुनि बंदी होइले काम पासे श्रवण इंद्रिय लालसे एणुमु मृग गुरु करी भ्रमे भ्रुकुटी रूप धरी। अवधूत कहउचंती हे जदुराजन सन्यासी होई ग्राम्य गीतरे, ग्राम्य गीतर अर्थ एठी अशास्त्रीय अशालीन काम उद्दीपक इतर श्रेणीय जो गुड़िक साधारणतः स्नायुविक चित्त उल्लासक जो गुड़िक आम जदि कहीपरिबा से गीत ही होची वास्तविक ग्राम्य गीतरे मन देवा उचित नुहे। से अनुक्षण ज्ञान जगरे मन देवा उचित। सबरर गीत कानरे शुणी मृग मृत्युवरण करे। एही कारणरू मु ग्राम्य गीत न शुणी ज्ञानरे चित्त देई बुलुछि। ऋष्यशृंग ऋषि थिले आजन्म ब्रह्मचारी, अथच आमे जानिछे त्रेतयारे अरण्यरे से बेश्यामानंकर नृत्य गीतादिरे हेले आकृष्ट। जरता उपाख्यान ए प्रसंगरे स्मरण करा जाई परिबो। से काम पाशरे हेले आबद्ध, एणु मृग को मु गुरु करिछि। ता पाखरु शिखुछि जे जदि एई संगीत नृत्य वाद्य प्रति मु आकर्षित हेबी ताहले एहा मते निसंदेह भावरे मोहग्रस्त करिबो, नारीर सख्य पर्यंत नहीं जीवो एवं ताहा मृत्यु आड़कू टाणी नेबो। सेई क्रमरे मधुहारी से गुरु करिसंती। सुनसु चित्ते नृपवर मधुहारी जे गुरु मर मधुमक्षिका पुष्प सार नेई रही निज घर बिना उद्यमे मधुहारी भुंजेता बलात्कार करी एमंते गृही दुख पाई अन्न व्यंजन रखे नेई अतिथि आसी भुंजे ताहा एमंते गुरु म मधुहा। हे नृपवर अवधूत कहउछंती जदुराजांकु मधुमक्षिका पुष्परु मकरंद नेई निज घरे साइती रखे, अथच मधुहारी बिना परिश्रम रे मधु नेई बलात्कार रे ताहा भक्षण करे। सेही परी गृही घरे अन्न व्यंजन नेई साइती रखे, किंतु अतिथि आसी भोजन करे। भारतीय समाज व्यवस्था रे आमे अतिथि देवो भव बोली कहिछु एवं जे पर्यंत अतिथि को दिया जाई नहीं से पर्यंत गृहीटीए अन्न भक्षण करिबो नाही, ग्रहण करिबो नाही। तेणु गृही दुख पाए, एणु मधुहारी को मध्य मु मोर गुरु करिछि। एहा परे मीन गुरु उपाख्यान अछि। कहउछंती जिहा मधुर रस पाई लालसे छाड़ी न पारई नीरते लोड़े भोग मने मीन बड़सी थोप जेन्हे जिह्वाकु बर्जी इंद्री गण हेड़े जीणित पारे मन एबल बुझी जेउ प्राणी जेबे जिह्वाकु पारे जीणी हेड़े जीणई इंद्री गण से प्राणी निश्चय नारायण एणु से मीन गुरु मर एबेह सुण नृपवर। तेणु अवधूत जदुराजांकु कहउछंती हे जदुराजन मीन मत्स्य माछ जिह्वा लालसा छाड़ी न पारिबारु बड़सीर थप गिड़ी मृत्युवरण करे। सेही परी
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଛାଡ଼ି ପାରେ ନାହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଯିଏ ଏକଥା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାକୁ ଜୟ କରିଯାଏ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ ମୀନକୁ ଗୁରୁ କରିଛି। ଅନ୍ତତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ସଂସାର, ଏ ଜାଗତିକ ସଂସାର, ବସ୍ତୁଗତ ସଂସାର ପ୍ରତି ମଣିଷର ଆସକ୍ତିର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଆଧାର ଅଛି ଏବଂ ସେ 5ଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଷଷ୍ଠରେ ମନର କଥା ଆସିପାରେ। ତେବେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଜିହ୍ୱା, ସେ ଜିହ୍ୱାର ଯଦି ଆମେ ଅଧସ୍ତନ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଖାଇବାର ଲୋଭ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ମାଛ ଯେମିତି ବଡ଼ଶିର କଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗିଳି ଦିଏ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଏବଂ ଯିଏ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ ସେ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୀନକୁ ବା ମାଛକୁ ଗୁରୁ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ସେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଙ୍ଗଳା ଗୁରୁ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେମିତି କପୋତ ପକ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ କପୋତ କପୋତୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ସୁଖରେ ଥିଲେ, ଘଟଣାକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ ଉଷୁମେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡିମ୍ବରୁ 2ଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଶରୀରରେ ରୋମାବଳୀ ଉଠିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅଧିକ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ଗୃହୀର ଜୀବନର ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଶେଷରେ କେମିତି ବ୍ୟାଧର, ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କହିପାରିବା, ମହାକାଳ ସଂସାର ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଜାଲ ବିଛେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ବୁଝିପାରି ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଯିବ, ଯଦି ପୁଅ ପଡ଼େ ସେଇ ଲୋଭରେ ମା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ, ମା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ବା ପୁରୁଷ କପୋତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ। ଇଏ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ କପୋତ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ପିଙ୍ଗଳା ଗୁରୁ। ଲେଖା ହେଇଛି, ପିଙ୍ଗଳା ନାମ ବେଶ୍ୟା ଅସିଦ୍ ବିଦେହ ନଗରେ ପୁରା ତସ୍ୟାମେ ଶିକ୍ଷିତଂ କିଞ୍ଚିନ୍ନ ବୋଧ ନୃପନନ୍ଦନ। ପୂର୍ବେ ଯେ ବିଦେହନଗରେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଥାଇ ଘରେ ତାହାର ଧର୍ମ ମୁଆ ଚରି ବୁଲଇ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା କରି। ଶୁଣ ନୃପତି ସାବଧାନେ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଏକ ଦିନେ ଧନୀ ପୁରୁଷ ସୁତ ମେଳେ ସଂକେତ କଲା କାମ ଭଳେ ସଲଜ୍ଜେ ବସି ତାର ପାଶ ବଲଇ ମୋର ଘରେ ଆସ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ ସଙ୍ଗେ ବିହରିବି ମୁହିଁ। ବହୁତ ଧନ ଦେବୁ ମତେ ଏମନ୍ତେ ଲୋଭ କରି ଚିତ୍ତେ। ଧନେ ବ୍ୟାକୁଳ ତାର ଚିତ୍ତ ଏମନ୍ତେ ରବି ହେଲା ଅସ୍ତ। ସୁବେଶ କଲା ନିଜ ଦେହ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣେ ଗନ୍ଧ ସହ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତର ବେଶେ ଦ୍ୱାରେ ରହିଲା ତାହା ଆସେ। ତିମିର ପ୍ରକାଶିଲା ନିଶି ତାହାର ଦ୍ୱାରେ ଲୋକ ଆସି। ଅଳପ ଧନ ଦେଲେ ଆଣି ସମ୍ମତ ନକଲା ତରୁଣୀ। ସୁବେଶ ତନୁ ଅଛି ସାଜି ନିରାଶେ ସର୍ବେ ଗଲେ ଭାଜି। ରଜନୀ 10 ଦଣ୍ଡ ଗଲା ଏମନ୍ତେ ପିଙ୍ଗଳା ଅବଳା। ଘରୁ ବାହାରି ଦ୍ୱାରେ ମିଳି ପଥକୁ ଚାହିଁଲାନି ରଳି। ପଥେ ଯେ ଆତ ଜାତ ଜନେ ତାହାଙ୍କୁ ନିବାରି ଲୋଚନେ। ପୁଣି ଶୁଣଇ ବାକ୍ୟ ଯେଣେ ଧନୀ ଅଇଲା ପ୍ରାୟ ମଣେ। ପୁଣି ମିଳଇ ନିଜ ଦ୍ୱାରେ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣକେ ପଶେ ଘରେ।
ଏମନ୍ତେ ଧନର ଉଚ୍ଚାଟେ ରାତ୍ରେ ବୁଲଇ ଛଟ ପଟେ ପୁଣି ଭାଳଇ ଦୁଃଖ ମନେ ଧନୀ ବା ନଇଲାକେ ସନେ ସଂକେତ କଲା ମର ସଙ୍ଗେ ଧନେ ସୁରତି ସୁଖ ରଙ୍ଗେ ଏବେ ନ ଇଲା ସେକିମ୍ ପାଇଁ କିବା କାରଣ ତାର ହୋଇ ଏମନ୍ତେ ମନ ତାକୁ ଦେଇ ଭାଳଇ ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ରହି ପୁଣି ପଶଇ ନିଜ ଘରେ ବେଗେ ମିଳଇ ଆସି ଦ୍ୱାରେ ଘରେ ବାହାରେ ପୁଣ ପୁଣ ଏମନ୍ତେ କରଇ ଭ୍ରମଣ ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଗଲା ଧନିକି ନ ଦେଖି ପିଙ୍ଗଳା ଦେଖ ତାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଚିତ୍ତେ ଉପୁଜିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଦୁଃଖେ ବସିଲା ନିଜ ଦ୍ୱାରେ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ମନ ସ୍ଥିର ଅନ୍ତରେ କରଇ ବିଚାର ଦେଖ ମୋହର ମୋହ ଜାଲ ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା ଏତେ କାଳ ସର୍ବନାଶିଲି ଧନ ଲୋଭେ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବେ କାମ ଭୋଗେ ଅସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମେଳେ କାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ କାମ ଭଳେ ରମିଲି ଧନେ ଦେଇ ମନ ଧିକ ଏ ମୋହର ଜୀବନ ନିକଟେ ଅଛି ମୋର ଭର୍ତ୍ତା ସର୍ବେ ସମ୍ପଦ ସୁଖଦାତା ଅନାଥ ନାଥ ଜନହିତା ସୁଗତି ଗତିର ବିଧାତା ଏକାନ୍ତ ପୁରୁଷର ତନ ଏହାକୁ ଦୂରେ ଥୋଇ ମନ ରମିଲି କୁପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହ ରତି ରଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ଦୁଷ୍ଟମତି ବିପାକ କର୍ମେ ହୀନମତି ବଞ୍ଚିଲି କୁପୁରୁଷ ମେଳେ ପୂର୍ବେ ପାତକ କର୍ମ ଫଳେ ଏକଲା ଘରେ ବାସ ମୋର ନିରତେ ବହେ ନବଦ୍ୱାର ଏହାର ମଧ୍ୟେ ମଳମୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫ ବାତ ପିତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୁର୍ମୀ ନାଳ ନାଡ଼ି ଅଶେଷ ରୋଗେ ଛନ୍ତି ବେଢ଼ି ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜରା ଚାରି ପାଶେ ଛାଉଣି ନଖ ଲୋମ କେଶେ ଶିରା ସାଙ୍କଳି ଗଣ୍ଠି ଖେପି ଚର୍ମ ରୁଧିର ମାଂସ ଲେପି ଏମନ୍ତେ ଘରେ ମତେ ଥୋଇ ସେ ଗୁରୁ ଗଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ପରିମାଣି ଏ ଘରେ ମୁହିଁ ଦୋଚାରୁଣି ମୋ ପ୍ରାଣନାଥ ଅଛି ପାଶେ ମୁହିଁ ନ ଦେଖେ ମୋହ ବସେ ସେ ନାଥ ସର୍ବଜୀବ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମା ପ୍ରିୟ ଆନନ୍ଦ ସୁଖଦାତା ମୁକିମ୍ପା ଛାଡ଼ି ନିଜ ଭର୍ତ୍ତା ତୁଚ୍ଛ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ରମି ମୁହିଁ ଅଇଲି ପଥଶ୍ରମୀ ନିଷ୍ଫଳ ମୋହର ଜୀବନ ଅଜ୍ଞାନେ ଗଲା ଏତେ ଦିନ ଏ ଦେହେ ବସେ ନାରାୟଣ ସେ ହରି ଛାଡ଼ି ମୂଢ଼ପଣ ଯେ ଦେହେ ଅଛି ନାନା ରୋଗ ତା ସଙ୍ଗେ କଲି ରତି ରଙ୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହଇଲେ ମରଇ ଯାବତ ଅଛି ମୋହ ପାଶ ତାବତ କରେ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ଯାବତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଏ ଜୀବ ନପ ଶେଷରଣ ତାବତ ନହେ ଆତ୍ମା ସୁଖୀ ନିରତେ ତାପତ୍ରୟେ ଦୁଃଖୀ ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା ଆନନ୍ଦେ ଶିରେ କର ଦେଲା ବୋଲଇ ଧନ୍ୟ ଆଜ ଦିନ ମତେ ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଧନ୍ୟ ମୋହର ପିତା ମାତା ଯେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ଧନ୍ୟ ମୋହର ପିତା ମାତ ଯେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ କୃଷ୍ଣର ଅଭୟ ଚରଣ ଆଜ ମୁଁ ପଶିବି ଶରଣ ସକଳ ଆଶା ଦୂର କରି ଭାବେ ଦେଖିବି ନର ହରି ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମି ବନେ ବନେ ଭଜିବି ଅଭୟ ଚରଣେ କଷ୍ଟେ ରଖିବି ଏ ଶରୀର ଜଳ ପବନ ମହାଆହାର ଜନ୍ତୁଏ ଭବ କୂପେ ପଡ଼ି
କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଦୂରେ ଏଡ଼ି ଜନ୍ମବଞ୍ଚିତ ଏ ସଂସାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଃଖ ମହା ଘରେ ବିଷୟ ଯାହାର ଲୋଚନ ହରଇ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏକାଳ କାଳ ସର୍ପ ରୂପେ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାସେ ଭବ କୂପେ ଏହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବିନୁ ନାହିଁ ଆନ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ଉଦ୍ଧରେ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯାଶରୀରେ ଏମନ୍ତ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତି ରଜନୀ ହୋଇଲା ପାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ କରି ଅବଧାନେ ପିଙ୍ଗଳା ଗଲା ଘର ବନେ ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ଯୋଗ ଏଣୁ ସକଳ ଆଶା ତେଜି ହରି ଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜି ପିଙ୍ଗଳା ଭ୍ରମି ଘର ବନେ ପଶିଲା ଶ୍ରୀହରି ଚରଣେ ଏଣୁ ପିଙ୍ଗଳା ଗୁରୁ ମର ନିରାଶେ ଭ୍ରମଇ ସଂସାର ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ କହିଲେ ଅବଧୂତ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶ ଭାଗବତେ ଗୀତେ କହିଲେ ଜନହିତେ ଅଳପହୀନ ବୁଦ୍ଧି ମୋର ଯେଣୁ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ପାମର ନ ଜାଣି ସମୁଦ୍ରର ଗତି ହସ୍ତେ ମନ୍ଥିଲି ମୂଢ଼ମତି ସେବଇ ସୁଜନ ପୟର ଏ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ମୋର ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦେ ପିଙ୍ଗଳାପାଖ୍ୟାନେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଯଦୁରାଜନ ମୁଁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ ଗୁରୁ କରି ତାର ଧର୍ମକୁ ଆଚରିଅଛି। ହେ ରାଜା ପିଙ୍ଗଳା ଚରିତ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କର। ଦିନେ ପିଙ୍ଗଳା ଧନୀ ପୁରୁଷକୁ ସଂକେତ ଦେଲା ତାର ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେ ହେଲା କାମଭଳ। ସେ କହିଲା ମୋର ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମରି ସହିତ ବିହରିବି, ତୁମେ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ ଦେବ। ଧନୀ ପୁରୁଷ କଥା ଦେଇ ଯଥା ସମୟରେ ଆସିବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲା। ପିଙ୍ଗଳାର ମନ ଧନ ଚିନ୍ତାରେ ହେଲା ବ୍ୟାକୁଳ। କ୍ରମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସମାଗତ। ପିଙ୍ଗଳା ନିଜର ଦେହକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଲା। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ସେ ଧନୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ଅନ୍ଧାର ହେଲା କ୍ରମେ ନିବିଡ଼। ତାର ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ କେତେ ବିଟ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଧନ ଦେଲେ। ପିଙ୍ଗଳା ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା। ସମସ୍ତେ ନିରାଶରେ ଚାଲିଗଲେ। ରଜନୀ ଦଶଦଣ୍ଡ ବିତିଗଲା। ପିଙ୍ଗଳା ହେଲା ଉତ୍କଣ୍ଠିତା। ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ କାନ ପାରି ଶୁଣିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଧନୀ ପୁରୁଷ ଆସିଲା କି? ଧନୀ ପୁତ୍ର କିନ୍ତୁ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ଘର ଭିତରକୁ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଆସେ। ଧନ ତାର ମନକୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରେ। ମନେ ମନେ ସେ ଦୁଃଖ କରେ, କାହିଁକି ଧନୀ ଆସିଲା ନାହିଁ? ଧନ ବିନିମୟରେ ସେ ସୁରତି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା, ତଥାପି ସେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛି? କ'ଣ ଏହାର କାରଣ? ଘରେ ବାହାରେ ସେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଭ୍ରମଣ କରିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ବିତିଗଲା। ପିଙ୍ଗଳା ଧନୀକୁ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଦ୍ୱାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମନ ତାର ସ୍ଥିର ହେଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବିଚାର କଲା, ମୁଁ ମୋହ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଏତେଦିନ ମୋର ଅଜ୍ଞାନରେ କଟିଗଲା। ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କଲି। ମୁଁ ହେଲି କାମାସକ୍ତା। ଅସାଧୁ ବିଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କାମ ଭଳରେ ସୁରତି କ୍ରୀଡ଼ା କଲି। ଧନରେ କେବଳ ମୁଁ ମନ ଦେଲି। ମୋର ଏ ଜୀବନକୁ ଧିକ୍। ନିକଟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖଦାତା। ସେ ଅନାଥ ନାଥ ଜନହିତା। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଗତି ଗତିର ବିଧାତା। ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ରତ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି। କୁପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲି ରମଣ।
मोर बुद्धि भ्रंश हैला विपाक कर्मरे लिप्त हेली मु हीनमती पूर्व जन्मर पाप फल मु कुपुरुषों सहित समय काटिली मोर बास एई काया गृहरे एथिरे अछि नवद्वार एथिरे अछि मलमूत्र कफ बात पित्त एई देह को नाना रोग बेढ़ी रही दुर्गंध कुर्मी नाल नाड़ी यह मध्यरे अछि अस्थि पंजरा को घेरी रही चर्म शिरा सांकोड़ी गंठी देई चर्म रुधिर मांस लेपा होईछि एहिपरि एक शरीर गृहरे मते रखी मोर गुरु शिक्षा देई चली गले अथच मु एही घरे हेली दचारुणी मोर प्राणनाथ मो पाखरे अछंती अथच मोहबश तो मु देखि पारु नाही सेई नाथ सर्वजीवर आत्मा स्वरूप से निर्लेप निर्गुण महात्मा से मध्य प्रिय आनंद सुखदाता से ही मोर निज भर्ता मु तांकु छाड़ी तुच्छा पुरुषों सहित रमण कली अजथारे मु हेली पथश्रमी मोर जीवन हेला निष्फल अज्ञान रे मोर एते दिन कटिगला एई देहरे नारायण अछंती सेई हरिंकु मु मूढ़पणे छाड़ी जेउ देहरे नाना रोग अछि सेई देह सहित रतिरंग कली मर्त्यमंडल रे देह धारण कले देवता हेले मध्य मृत्यु लाभ करे जेते बेले जाए मोह पास थाए सेते बेले पर्यंत ज्ञान नाश हुए ए जीव सहित ए जीव जावत गोविंदंकर चरण रे शरण न पसे तावत आत्मा सुखी हुए नहीं आधि भौतिक आधि दैविक और आध्यात्मिक त्रिता परे से दुखी हुए एक कथा चिंता करी पिंगला आनंदित हैला से शिरे कर देला से कहिला आजी दिवस मोर धन्य मो प्रति भगवान संतुष्ट मोर पितामाता धन्य मोर वैराग्य जात हैला आजी मु कृष्णर अभय चरण रे शरण पशिबी सकल आशा मु दूर करिबी भावरे मु नरहरि को देखिबी बने बने भ्रमण करी सेई अभय चरण को भजिबी जल पवन ही हेब मोर आहार कष्टरे मु ए शरीर को रखिबी एई भवकूपरे जीव पड़ी कृष्ण भक्ति को एड़ी देई थाए गभीर दुखरे हंतसंत हुए काल सर्प भवकूपरे जंतु को ग्रास करे गोविंदंक बिनु एथिरु अन्य कहीं परित्राण करि पारिबे नहीं जार निष्काम भाव आसे तार आत्मा उद्धार हुए एही परि मने मने चिंता करी पिंगला पाहांता बेलकू गृह त्याग करी घोर वन को चलीगला परम सुख ही होउछि वैराग्य आशा परम दुख एणु सकल आशा त्याग करी हरि चरण रे पिंगला दृढ़ मति देला एणु हे राजा पिंगला मोर गुरु मु सकल आशा त्याग करी संसार रे भ्रमण करुछि आज एतिकी थाउ आसंता काली पुणी अवशिष्ट गुरुंक प्रसंग रे आलोचना करिबा कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे नमस्ते धन्यवाद।